accusing the Law Commission Chairman Ramakant Khalap and NRI Commissioner Eduardo Falero of misusing their positions. The Bharatiya Janata Party on Friday demanded the resignation of the two senior state office holders. Briefing media persons at the BJP headquarters, BJP spokesperson Vishnu Wagh claimed that Advocate Ramakant Khalap and Eduardo Falero are actively participating in outlining the Congress Party's elections manifesto. बाब एडुआर्ड फालेर आणि खलप या दोघूय बीन या जाहीरनाम्याच्या कामात गुंतलेले आसात. म्हणजे प्रत्यक्ष राजकीय कार्यान ते गुंतलेले आसात आणि हाच्या खातीर ते आपल्या पदाचो वापर गैरवापर करपाची खूप शक्यता आसा. म्हणून तांचे कडेन आशिल्ली ही पदां काढून घेवची अशी आमची मागणी आसा. BJP also challenged appointment of Jitendra Deshprabhu as Congress spokesperson, citing his alleged involvement in illegal mining. Furthermore, the BJP officials alleged that Congress MLA Francisco Silveira was luring the BJP supporters. The party would approach the election commissioner if the activity did not stop, informed BJP spokesman Vishnu Wagh. आता जो स्थानिक आमदार आसा फ्रांसिस सिल्वेरा, ZP मेंबर आशिल्लो ताजो भाव एंथनी सिल्वेरा आनी पंच मेंबर आशिल्लो तिसरो भाव बेनी सिल्वेरा, हे तिगूय भयंकर खोबळे आणि रॅली कोण कोण गेले तांकां फोन करून धमकावपाचें एक सत्र तांणी सुरू केलें. हे फाटल्यान एक पिकअप घेवन भोंवतात बांगड्यांनी भरिल्ली आनी विसवणांनी आनी मतदारांक सांगता तुका जाय तितले बांगडे घे म्हणटा. कोण म्हत्वाचे कार्यकर्ते आहात तांकां विसवण दिता आनी बारीक बारीक कोण कार्यकर्ते आहात तांकां बांगडे पाटली भरून बांगडे दिता. आक्षीच्या वेळेर एक पर्सनल जेटी इल्लिगली बांधलेली आहे. Commenting on senior BJP leader Shripad Naik's participation in the election campaigning, Mr. Wagh stated that Shripad Naik would actively participate in the election campaign. आता आमच्या मदीं अशें आमच्या मदींच बीजेपीचे कितले तरी आसात बहुजन समाजातले. वी नेवर हॅव एनी टू ओपिनियन्स ऑन एनी इश्यू. वी ऑल आर वन. प्रत्येक मतदारसंघात आमचे कडेन अजूनही लोक येत आसात. सो परवरी नवो कोण येवचोच ना हाची कितें गॅरंटी आसा? व्हडलो फरक पडना. आमचे क्लेमंट 10 आसा ते 11 जातले.